Mute. Mute na din na. In-game na. 1 to 3, 1 to 3 yung password. Tangina mo, Nick. Tangina. Academy. Let's go! Let's go! Careful. Oh my god! Ano yun? Yun lang? Oo, wag. Ang Yun alin? duck? Wag gumawakan yun to. Try mo. Balibag mo daw eh, sabi ni Kim kanina. Sabi dun sa pangalan niya ka Apex Predator, Gago ka! Gago! Shit! Oh! Camera! Camera. Kamera. Jeez. Kamera. Uy, uy! Oy, 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 oy. Tandaan ko si Kurt. Yo! Ayoko na! Di ba tab? Hanap ka ng yellow tab, nung tumingin yung loot. Tapos dadali ko. Oh, shit! Why? Ikaw. May bata? Yo! May fetish guy dun. Ano siya? Ay! Huwag niyang Ano yun? Sayan yung bike sa Monster House. Oh, sino ka? Ano mo? Ito. Ano yun? Ba't malungkot ka na naman? Ba't ka galit? Yo! Yo! Bakit mo, Nick? Fuck you. Ay, suso ka sabay. Uy, gago! Oh, gago ka. Oh, gago ka. Bakit? Hindi mo nalagay. Gago. Gago ka! Uy, daptulak mo malalay! Ay, ito. Oh, gago. Ay, putang ina mo. Ano yung sumisigaw? Yo! May mimic. Mimig ba? Aray ko. Takbo, pre. Takbo, May takbo, takbo. nagkagaya ng Cut! video eh. Gagi, card. Pasok mo yung card. Dali, wala ka yung ikat pa. Mon, may stamina ka? Meron. Grab his dick and twist it. Oh my god. Oh, dick twist. Paano pag tinutok Pwede. sa niya? Okay lang. May mga sa akin. Uy, gago! Nilakaran niya eh! Okay. Tapos try ko igalaw yung heart. Uy, may malaking mob. Wag yung ay, gago ka. Aray ko. Nananadya ka. Aray ko. Din sa'yo. Mali! Ay, gago, hindi na nakon. Sige, baril. Gago ka. Takbo. Baril mo lang. Nice! Let's go! Nice! Nice! Oh, gago! Namatay siya, gago. Buta na na-extract. Fuck! Parating! Oh! Gago. Fuck! Oh, sige lang. Si Kim. Nasaan si Kim? Ewan ko! Umalis na kayo! Alis na kayo! Kim, may papakita ko sa'yo. Ano to? Naka-encounter ka ba ng gamit na ito? Wait lang. Ito. Yun. Ito, bowling pin? Ito. No, ito.
Nakay. Oh, fuck! Ano yan? Yo! I'm sorry! Oh no. Eh, sige sa trap bro, okay. Uy, gago, alis. Stun grenade. Gago. Putang ina mo. Hindi gumana, boy. Uy, Stun ba? Oh, gago, kinaladkad. Gago, hindi umakyat. Sira, Oh my sira. God. gago Ay, na iwan tangina, mo. naiwan. Uy, Paldo! Nahulog ako! Hulog. Hindi siya nakuha. Okay. Ayaw mo na. Hee! Ayun, yan na. Shit! Alam niya nasan ako! I'm dead! I'm dead, bro! Ano yun? oh, Yung phone. Ay, yung phone. Hello? Matawag. Why did you redeem it? Why did you redeem it? What ready? no. No. Who's Dofey? Like sa Spirited Away. Okay, umalis siya. Okay, let's go. Yo, we have, oh! Ah, yeah, baby. Yo! Oh! Oh my god. Oh my, mamamatay na siya. Namatay na siya. Pwede pala pumasok to. Oh, yun lang! Puta ka siya. Oh my god. Meron dito ang back. What the fuck? Yeah. That's it. Oh. Okay, we need to... Ah, ito yung mata. Ito yung mata. Nandyan. Man, Oo, may mata ano ba nga. yun yun? Oo. Tapos? Ginagawa na ito. Hindi, ilaw yan, Ay, hindi, boy! di yan mata. Ilan, bro. Ay, hindi. You should straight ahead. Oh, headman. Ang headman. Anong headman? Dito. Ano ko? Gago, literal headman! Putang ina! Oh, run, bitch. Sa akin nakatingin! Oh! Oh! Run, bitch! I'm dead. I'm dead. Oh! Okay, I'm not dead. He dead. Tingnan mo, ikaw mas mabilis ka mag-regen if naka-Q ka. You? Oo. Hindi. I lied. Bro. I lied. Stupid. That's why I cannot stand up. No! Ew! Ew! No! Ay, hold it! Hawakan mo! Flush the toilet, bro. Click. No! Asa na bisa, Nasa baby? bed. Tara. Bugbugin mo, boy. Up and down. Hindi natin kayo mabuhat. Mataba siya, boy. Ah! Sige. Mawala na yung trunk gun. Oh my god. Up, down, up. Up, down! Up, down! Up, down! Up, down, up. Down. Sige pa. sige pa. Up, down. Up, down. Down! Up, down. Tara. Nada-damage ba? Up, down. Up muna! Tumulong ka. Up. Down! Takbo na tayo, pre. Ayaw ka rin.
Thank you. Okay. Wah! Ay! Gilang. Huwag niyo kawakan, putang ina niyo. Tara. Gusto ba malaman? Eh!